Dapat alerto, hindi ka dormi-dormi. Kasi nagkulang natin brush daw. Yeah. Homemade barbecue. Yan na, yan yung sinasabi mong homemade barbecue mo. Homemade barbecue. Oh, ba't parang walang apoy? Hi guys, good evening guys. Good evening. Happy barbecue. Hello, wala internet. Okay. Dato man ta. Magbugong na tag plastic nito. From here, paano may nagluto with barbecue. Ito yung barbecue walang stick. Walang stick. Tipid sa stick. Halang stick. Tagwan. Tagdit ang ano. Oh, barbecue walang stick. Ilang kilo yung karne? 1.5. Oh, isa't kalating kilo lang guys. Parang Luto yan ninanugod sa live ninyo? Hindi. Ayun. Hindi. Sa ano ko yan ilagay? Secret. Abot niyang init din eh. Ewan. Dapat to tanggalin yun para magtulog-tulag. Hindi kasi yung dalawa. Hindi ko alam. Burner, yung dalawang burner. Hindi. Wait. Dili. Hindi aabot ko na. Hindi kasi ang dalawang burner. Pwede na yan, mainit lang yan. Pwede naman nasa pilit ko din. Thank Para you. makuhaan ba mo? Oh, mama, dyan na yung milk niya. Sige na lang nag-milk Harvey. Sabang Dudong malanggo. Dapat dili na ka mag-milk, ana ugma ha? Ilang kilometer ni uli ng pustiso. Iya man ganing gipakaon nga dapat makayuko. Pubog man ako. O nakakita na kita pa dun, nakakita na. Init man dahil sa taran.